Joran Kok Panda o Joton Lamsugo, Trini Jorani Kok Panda ang Sautongo, 11 tarik Julai 2026 Salmari, Trini Salmari o Bahanya Kotor Tongo Kok Toma, Tripura Hastel Joton Jingal Kotorangi Tongmoni Tabok o Jorawonka Wati Wapai, Twitter Money, Hak Wagmani, Samungkeri, Azimungkeri, Tai Borok Sikok, Kartong Money. Overok Nibisingo, Twitter Money no Kotor, Yaphang, Maka Tirigranai. Twitter mana katir kheno nok hu katinai abahai wansumuti hasini montrokra Dr. Manik Sani tipungbai tini kaisa koksa blebung panda songsajakha Twitter mani rogno agolino bahike kese brui tornai tai agotala nijana girago Twitter mani no katirna baginyai tam ya piromiman obnoti nyai koksa blekha kucuk officer secretary department secretary tai Dagifang director Rognoti nei Koksal Lebung Panda Songsajakha Tini o Koksal Lebung Panda ni Yagolono Montrokra Dr. Manik Saha bo Kabangko Klaine Pandaka Sorkarni Bakaktinyo Sekang Masai Tohi Nyai Tai Sorkarni Bakakti Chai Tokmung Nango Hinyo Sekang Baria o Sakhar Mung Nahra Nangnai Sekang Baria Jesebo Tuyokologi Thiatui Jesebo Tuini Engko Twitter mani bai nok ni manai khonoi engko siatui mairung maikha siatui engkai nok kuagei derayatui borok rok tuyo kotogei togiatui abahai rokno sekang manai nei ni dagi mung rekha meeting paimani ya kholo maine di meeting paimani meeting ni hisab mangpuli yang Agartala no o tuini katinani bagi bo ungkha kokha kaisa oro Agartala o tebo flyover mane tabuk je botala rogo flyover toma hai abahai ke oro Colonel Chomni ni simi snamnani bagi bahaya target nah mane kok sekhana ka montreo kra kok thonga boi sungjagei baskangni target khanai ji bin khugono. What is can you little explain on that? Yesterday I came to know that some of the few persons of their mind, some officers who are suspended because of their tainted work, they are giving all sort of this nonsense, copies to the opposition parties. So on the basis of these things, they are propaganda. They are giving doing some propaganda against our government and our officers. During their time also they had done the same thing. For 8 years also they have extended. Now, if you say how many times, because after every 6 months we are giving. So if it is 8 times we are giving, that means it is 4 years only. So like that. So this water supply lines we are planning to bring water from এবং আমরা সবাই জানি যে জুলাই আগস্ট 2024 19 আগস্ট আমাদের এত বড় মানে ফ্লাড তো আর ত্রিপুরাতে হয়নি, সেটাকে মাথায় রেখে সমস্ত বিষয়ে যেন সবাই নজর রাখে
এবং সেখানে আমাদের যারা এই ফ্লাড সম্পর্কে অভিজ্ঞতা রয়েছে তাদের অভিজ্ঞতাকে করে ইউজ করে আমরা যেন তৈরি থাকি আগের থেকে, সেই বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। দুদিকে বাদ কি দেওয়া হবে? সেটা বললাম আজকে আমি এখানে আগরতলা শহরে প্রথমে, কারণ একটা সাইডে কিন্তু এটা কাটাখালই হোক আর আমাদের গুমতিই হোক একটা সাইডে আছে না, কিন্তু ওই সাইডে না থাকাতে জল কিন্তু ওইদিকে চলে যায়। আমাদের মাথায় আছে যে আস্তে আস্তে করে, এর জন্য প্রায় আমাকে যা বললো যে মোটামুটি প্রায় 1,000 কোটি টাকার মতো লাগবে। তো আমি বললাম আগে আপনারা ডিপিআর বানান, দেখি আস্তে আস্তে করে উইথ টাইম আমরা আস্তে আস্তে করতে পারি। নতুন কয়টা পাম্প বসানো হবে? আরও তিনটার মতো বসবে আরও। স্যার, ডুম্বুরের একটা ব্রিজ খুলে দেওয়া হয়েছে জলের ফ্লাড হওয়ার কারণে আজকে, তো এটা নিয়ে কি বলবো? আমার পুরো খাবাংনি তাওথাই বুকুকসং হাইকে মন্ত্রকরা ডক্টর মানিক শাহ তৈনি তরমানি তো কাসুরেন বাগাইনাই তামতাম ইয়াপির রমতং আবনো সাইখানারখা yang tui tormani bagainya Longtrai Valley saumoni Malidor West Malidor ni Nondolal Ruaza Parao takuk Sonai Sing Tripura ni Bihik Dontorani Tripura nok o saliwati bama bai thangjagai nok ni kagos rok bebono siwi thangmaika kamai thangmaika harakwak thangmaika aboi lukorongno chowa sosanka abo bai baksano o samono amchaino tui tormani bai derawai ko nok yakari kempo matong ni rogo Malaysia MDC Hollywood chakma khananya bai jaboni mangpli khananya ji khado jak lukorok ni bo o khorang আর মাসা তো মুস্তাকো ani huwa ka khaina na am bola thinani bagai bang saije biyo char ana chacho bajo khaide nini wan sumngo ayang side of boulder road khange kakla khema tuna boulder ko do khai chati di ki no bani bagai chomba ma to jongoi nai phun phule emini to kalai kaklai mane akai nogo puro chala puro ingai mu kam khai na thanda kam ni je phaya ko ta bo dino paso te ka hadira baje ai ka chukle to na ko lun chi tongo lun lage noktang manse mobo lun krus khai mia ko ta go aro se 2 lakh pra tong kho lun la mane nang o nini nu pone ro na blog go he ke ba sabjun ro go nang application ro jomari ne kha roga ya ko san no ko kaisa koro yang sajung je ani chala kam ni chi phai jamaya ko lama ka cha lo ka mo thanda u bodarata khobor mangha ni sila khobole manda khobon man phon gari maya phai mia po acha hamba bung kha tu torani Tripura bo para ang kaijang mane ong kha lolidon para bo bis tong mane ong kha jam sorani bo bisi mo ha bo bisio bo ponchayat klai Nondolar para go inke gausoba ke bo gausoba klai Pochim Malidor inke tiniyo nang tam karonoi media ni buskango phaina nang kha ani no ka khlai pe kha sara bani baga ang tong dai no khrim baga marin khono ani chala bu kam khaji kisi chago dino basate ka hajira bai ani chala lunla thamani chembu lunla ga chinok tango jaga bukroi aro se lunche kurusong jana se 2 lakh to tai tango khli thangai che khai mane dino basate ka bai chungno ba jara janai lun bu su janai mata kara mai mia takbo ani chala no ko chikrai mia charin je maya ko koi khang inke boda bojo bor je chapung para ni borok to bacho kai je bo furoni no bai thangha mia idrenjora ka khaya cha mi ai dron jora na inke ni nu je umai ke kwak thamani কোনো যে কোনো পলিটিক্যাল পার্টি নি বড় বড় কেসে ফাইট না ফিকা কাইসা নাই পিয়া কো সার কাইসা প্রশাসনিক পক্ষ থেকে কেহাবো ফায়া হ কাইসা ফায়া আং বনে মগে নং নং কই মারিং কোন যা যতনি জাঙ্গা আনি ও সারং নেওর দাং চাচো বাচক মান সরকারং নেওর আং বনে বাগানি চালাবো গরিব যা মুংচা করই আনি চালানি মাবু ফাবো করই ইনকে নং তাবো প্রশাসনিক ক্ষেত্রে তাম রওয়ান সুমুক্ত তাম সানাম সুনুক ত্রিপুরা হাস্তেন টিপ ang nongko kichami thanai jago sarang nokkore gang boro tongkane bo takwang bini nokko che pozara ka ton jago ang chuba chung noro to ble sara bone baga nong na kol khai ang maring khono
নি ন'आव এমনি কয়জন আর দं Sini পরিবার nanggo matre sung masa puri kagak cero bukung noy. Kai noy. Cero puri mangse bukung noy. নি ছেলানি মুখে Ani salam nungka chona chintir pura. নি এমন যাতে না হয় 7 পরিবারের যতজন আছে মানুষ 7 পরিবারের মনে করেন 10 জন 20 জন 30 জন আছে এর বাইরে যাতে না হয় শুধু 7 পরিবারের প্রবলেম বুঝাইতে পারছি নি কথাটা না হতা ঠিক আছে যারা গেছে গা এরা না যারা আছে শুধু 7 পরিবারের এখানে তো অনেক মানুষ দেখা যাইতেছে শুধু 7 পরিবারের আমরাও পাইছি না হাইবিনি বিহি আর অন্য ক্লাসে পড়ে অন্য ক্ষেত্রে বিদ্যার্থী যারা বুকে চালাতে বলি ও চালা চালা Kai dor nukhona tui lomui deramani tai abno tui nei tam tam onglai tongkha hasteni koktomao tabok pharike hanyo hai TTAADC hapangni bakhaktui panda kotor kaisa bonugyakho khumulungo o katal hapang jorao phiaba bororokni khatungmani belai kheno sekang simino bowagrana hamjagai bodrlai sarkar tublai mani phiaba o jorao nila rangjak tamni ba EM rok chongjagekho ba abon pore kono tai kotor kono khumlung amchayo immigration amahero krikho aron bisingo se chakri tlangmani rok illegal abno tibo kok rok silchalaijak abno karibo gobangma jagao rangni kese kereng nei yang salai tonglai mani bai ako baikhe belai kheno khumlung ni bisingo tabuk hop kok banglajak hirogo tai salai tongoi kha boi jodio kono mic tamsanai bowagrabo phaiyakho kok thaisa sapayakho ayengo bwskangni bisi election ungna hama batau khe nilar unglai tonglai kha serokom field rok khalimani nukjak yangi tongo gai yang administration bakhakri bahanya kono khumlung ni bisingo kotor kono pandarok krei abon bagai TTAADC amsai nilar ngai tonglayo aran bisingo hamia chobalanya tini tabok news kasalai tongo jemon Sanjana Deborma cancer ngai cervical cancer ngai bo Dilliwo naijagaya koi kifilma phaikar angkri ngai abono chubasuna bagibo amsani MDC bon binam to general area na khas Kolanpur to phano absuk nukjagya doi ngi tongmani tabok turuk jonaki semisa rile mani nukjakha MDC Direndra MDC Suros MDC James ke apon Deborma songrokni chubasu mani Facebook rogo kisa nukjakha abono kari tini judako khlainai chubasu yafarika BJP ni ko GS state GS Bipin Deborma boka sakbai thang nogo thangai naikha Sanjana ni buwa songai kok salaika tamung khatam sokar details khnamani yaglo rang chubasu yafarika bojakha tini obo belaikhe kaham samung tangkha Bipin Deborma bo sakbai thang bo naikha nok huk tai chubasu yafar kabukha tai borok tam khe hamiano najima tongkha tam kosto mangkha abo khanawi naijajaka bo tini chubasu khlai phaibani yaglo bokhaw belai kheno khakchangjakha tai datino hamtung hune diaikha Sanjana Debormano সোশ্যাল মিডিয়া অংশ বা বিভিন্ন যারা চিনি সোশ্যাল ইনফ্লুয়েন্সার মাধ্যমে মনুখা সোশ্যাল মিডিয়াও যে চিনি হানক সঞ্জনা দেববর্মা তাই চিনি তে খরকচা চেরাই হানক চিনি মনুশ্রী চৌধুরী বরক কনাইনে কাইসা বেমার কতরঙনে বরক সাখাইমা মানে রাং পয়সা ক্রাইসিস नि बागै हे गैनि बागै बरक अनेक दिन धरे ट्रिटमेन्ट खाइजागै हय दङ तेव तिनि आं बरक व्यक्तिगतभावे कनाइनो खरकसाना अनलाइन माध्यमे खलाइका बरक जेहेतु बरक आसक स्वाभाविक नगो हाइमा जायमा तैना एकटा दुरा दङबा ताइ सञ्जना देबबर्मानि जे बिनि गार्जियन बिनि बुहा फायान थनिबो रिसिभ खाइका तो आंबो जे व्यक्तिगत मानसाक आं बरन चबाखा ताबुक आं ओ सञ्जना देबबर्मानि जे केस बिनि गार्जियन कक सायां बुजिमानि तो बरक रां पुसिन बागै विशेष काय ट्रिटमेन्ट खाइजागै माने दङ स्वाभाविक एकटा गरि बरक माबा बरम बागै खाइसे बिमार कतरं हाय कष्ट दङ तो आबन बागै आं आर्थिक भावे जतटुक मानसा तो खाइका आबन पासापासि आं तिनि चिफ मिनिस्टार नो चिठी सिनाय
এবং যাতে বাহাইখাই বন সানজানা দেববর্মা বাহাইखाय हेल्थ चिकित्सानि बागै बाहायके बनो बिनि साथ खायमानि गाहाम खायमाना बागाबनो जों चेष्टा खालामो जिहेतु जोंनि राज्यनि जनप्रिय मुख्यमंत्री प्रफेसर डक्टर मानिक साहाजी जे मनोश्री चौधरी अलरेडी सरकारी भाবে चिठी लिखा सेंट्रल मिनिस्टर हेल्थ मिनिस्टर नो जेपी नड्डा जी नो बाहायखौ आं सन्जना देबबर्मानि बागैबो जाहाथे जोंनि मुख्यमंत्री माध्यमे खायसे सहयोगिता माना बागै आं दिनै चिठी सिनाय जाहाथे बिनि सरि हेमाना जोंमानि abon bahaike immediately जों रिकभारि खारि माने बिनि साखनो abon बागै हास्तिने जत लोकरना कबकनाय जतनो जों जे मानसा 1 টাকা 2 টাকা जे मानसा बनोत्स बनाने कारणे 1 টাকাनि डोनेट बाय कायसे बरंनि जीवन बाँचि मानो जों 1 টাকা 10 টাকা 100 টাকা हाजार लाख टाका अनेक समय जों अनेक जायगा खर्च खायो तो abon बागै बरंनि बिसिङाव जों एज ए ह्युमेन बीइंग मानवतार दिक नाहारै बनो कायसे चबना बागै आं जतनो हास्तिने लोकरकनो आनि माफा आनि सातचालाय आनि कई मुनाय सोनो जतनो स्टूडेंट्स जिनि जरा स्टूडेंट्स दंनाय ठीक रमै एकदम जरा चाकरी खायनार जे मानसा 1 টাকা 2 টাকা जे नि सामर्थ्य अनुযায়ী नरक जे मानसा बनो बुकुक जिनि सन्जना देबबर्मानो नरक सुबा खाखायो निने आनि कायसे कन्ट्रिबिउशन बाय कायसे बरंनि जीवन हयतो तयसे मोनैनाय बबो कायसे मानसिनाय लामा ओङै मानो आबन बागै जों बरफ बाय बरफ ओङै बसे आंखाय बाहायके फ्यूचाराव जोंनि बर'नो जों तैयारि खालामनाय आबन बागै जों जे कामफान खालायतो आबन पासापासि जोंनि बर'नो नायनानै बसिनि जे कायसा रेसपन्सिबिलिटी दङ अ कर्तव्यनो जतन पालन खालामनाय बागै आं जोंनि जत हास्तिनि लोकरं थानाय आं कबकनाय तो आबाय केन्द्र बचुबादि आं बचुबाखा कायसे बर'नो चुबमान परे जे कायसे बखानि सेटिसफेक्शन आबो अबश्य रकमानाय तो जतन आं रोंनक दङ फरायनाय दङ फियाबा गोरै रोंनकनि नुखुं ककमा कासै फैका जेरनिया बखाक्सनि बराखा सार्केलनि बिसिं खबजनाय एडिसिनि इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल मानदायनि बिसिं खबजनाय बाद्राय सेनापति पारा जेबी स्कूल बेलायखे फरायनाय रकनि बागै थाइहानिया ओङै दंखा फियाबा रोंनक नायखुं रकनि बखाक्तै स्नामैनानि कायसेबा साथार मुंकरै ताबुक वातिनि मल वातिनि सालबो रोंनगो थाना नांगो फियाबा वातै सबसा सिविनो रोंनगो मा फरायनाय आबहाय कायसा हालक रोंफोरनाय रक वाति वाखे स्टाफ रूमआव थाङै मा बाथा गैयो अ रोंनगनि हालक जरा कलक मा रमै आबहाय दंमानि हानो फियाबा आईएएस आमनो मुंसाबो याप्रि रमिया एबा स्नामनानि बागै सारथारिया हनै कक्सिल समूह दङ वाइ स्कुल नि तांख्रा रक आबनो तुई आईएएस मानदाय नो खबै रोंनाय खुंनो बाहायनो साहरपानो सामुं ताङैरि जायगा बाजेट सपाया रोंनो कपला तुइनो फरायनाय मा तंलायखा वाइसौ सौइ रगत थाङो मेजारमेन्ट रक फ्राय थाङो फियाबा वाति मल फायै वाति गोबां मा वाफानो ताबो सागदातै बाद्राय पारा जुनियर बेसिक स्कुलनि रोंफोरनाय रक ताबो माइयाखौ रोंनकनि नुखुं आईएएस आबाहाय रोंनकनो दाति सामनो नांमा जागाव खायाकारि तमा सामुं ताङै दं आबनो तै वानालायजा गामफ्रे नखराव तिनिबो रोंसोंनाय रकनि बागै अ स्कुल कप्लावनो थाङै फरायलायबोनि थिनि मांक्लिव कासै फैका फरायनाय रक ताइ बरनि बुङा बुफा बरक जतनो अ रोंनकनो दाति स्नामै रोफायदि हनै सानलाय दंलायखा एडिसिनि रोंनाय खुंनि इएम सिके जमातियानि थानियावबो बरक सानलायखा आबनो नायनाय नांमानि याप्रि रमेनि बागै हनै যে বাদ্রাই সেনাপতি স্কুল যেটা দীর্ঘদিন বছর যাবৎ যেটা টিনের শালগুড়ি যে নেই যে বৃষ্টি বাদলে সবগুলি সাই হয়ে গেছে এই বিষয়টা নিয়ে কি বলবেন কত বছর হয়েছে এই আমি আপাতত এখানে জয়েন করছিল 1.5 বছর হয়েছে এই 1.5 বছর আগে কি হয়েছে এটা তো আমি এত ঠিক জানি না তবে আমি যে সময় ওই 1.5 বছর আগে এখানে আমি জয়েন করছিল ওই সময় যে সময় জয়েন করছিল ওই সময় এই অবস্থা তারপরে এখনই এই অবস্থা তারপরে এই আমি জয়েন করার আগে কি জানি হয়েছে এটা এত আমি ঠিক জানি না এখানে জয়েন করে না আমি এই অবস্থা দেখলাম তারপরে এখনই এই অবস্থা আপনারা অভিযোগ করা হয়েছে হ্যাঁ অভিযোগ করা হয়েছে আইএস অ্যাসিস্ট্যান্ট আইএস আইসি গোরাখা সার্কেল থেকে উনি কয়ে গেছে ব্যবস্থা করে দিব ওই যে তিন নতুন কথা দিয়ে গেছে কোনো কথা কোনো খোঁজ খবরই নেই না তারপরে কথা দিয়ে গেছে এই নতুন টিম কিনিয়া আপনারা
স্বামী দিয়ালান আমি স্যাংশন করে দিব এই কথা কয়ে গেছে। তারপরে এখন পর্যন্ত কোনো খোঁজ খবরই নেই। তারপরে এই 10-12 দিন আগে এক ভদ্রলোক ইঞ্জিনিয়ার কয়ে গেছে, ইঞ্জিনিয়ার আয়া মাপ নিয়ে গেছে কি রিপেয়ারিং নাকি করার জন্য মাপ নিয়ে গেছে ফিটা আনিয়া। তারপরে আমি ওই ইঞ্জিনিয়ার স্যারে জেনেছি যে স্যার এটা আপনারা কিসের জন্য এটা এরকম মাপ টাপ করতেছেন। তাহলে ওই ইঞ্জিনিয়ার বলে যে হ্যাঁ এটা রিপেয়ারিং করার জন্য আমি এখন এস্টিমেট করার জন্য এটা মাপ নিতে আসি। তারপর ওই সময় আমি কইছি আপনি থেকে আরো কয়েকজন আগে এরকম মাপ এরকম কথা দিয়া গেছে নতুন করব রিপেয়ারিং করব কইয়া এখন পর্যন্ত কোনো খোঁজ খবর নাই। আবার আপনিও এরকম হইব এই কথা আমি বলেছি ওই সার gai khabani tate buksong nor nukhana school ni halok tiprasa bari wo hongka ke school obo hainung ungsinai ngi bo tongkha obo baile sini hodani bisma rung to muno ngi tong hongka kle o bisma rada ragno saimanliya tanba school ni tang bekrep jai khaijaya oro agartala no simi jai khaijani bagi nei chai toklai tongsio kami amse rok ni halok ke abo hainung rung nok abo bai babisa phasing school private dog no priority rezagi tongo private school logo je manti rang nahalai tonglayo rung ni bu mungoi kawma rang engke obhai hamya saya jora rogo tam sasinai student dog hamya jora rogo le rang ri rok bum hake chubai tong abo belai khe sondeho tongo কিন্তু স্কুল কারিউই রাং না থিনগো সরকারি কোনো কন্ট্রোল করিনি বাগै আবহাই লাই tongmaikha जोंजाल जेसेबानो पाब्लिक नि साकाव मां कलाइजा gai aboni yagulo phatikai rungnog ni jongjal tongo oba kene lukurok hamyangi tonglayo abo hai jongjal jorao राजनीति बदल के कक बांग्लानिया निगो कुल पाइया मिया एलओपी जितेंद्र चौधरी कक सिलजाका बीजेपी नि ओ हापां जे अफिसार पाइजाग्रक न हाबा पाइजाग्रक न तैसा साखरि नारग नारगि सामु खाइमाना तुइनाय ताजा ग्यांगै कक सामानि न कक फिरका नवेन्दु भट्टाचार्य बीजेपी नि spokesperson engkai bo hongke sawo CPM ni jorao abo haite nijukti kabangkha chini jorao kosekom engke oborok no sal thake CPM ni se kabang saya ni kok sauka BJP spokesperson নবেন্দু ভট্টাচার্য আমাদের সরকারের পুনর্নিযুক্তি সংক্রান্ত স্পষ্ট পার্টির অবস্থা বিভিন্ন রাজ্যে এমনকি কেন্দ্রীয় সরকারের উত্তর মানে একদম আগে থেকে আমি বলছি পার্থ গুপ্ত তিনি 8 বছর টানা কাজ করে গেছেন অবসরের পরেও। তার পরবর্তী পর্যায়ে বামফ্রন্ট সরকার এখানে যখন ছিল তখন বিভিন্ন সময় দেখা গেছে পুনর্নিযুক্তি দেওয়ার বিভিন্ন দৃষ্টান্ত রয়েছে। এটা নতুন কোনো বিষয় নয়। নেপাল সিনহা, দেবতোষ দত্ত, আর.কে. দে চৌধুরী এই নামগুলি তো আপনারা সবাই জানেন, সাংবাদিকরাও জানেন। সুবিনয় চৌধুরী এই নামগুলি সবাই আপনারা জানেন। তাছাড়াও আমি বলবো সুদীপ রায় ছিলেন, এরা যেহেতু অনেক এই ধরনের আধিকারিক আছেন সিনিয়র যারা আইএস আধিকারিক ছিলেন, এমনকি টিসিএস অফিসার যারা তারাও বিভিন্ন সময় পুনর্নিযুক্তি পেয়েছে। আমাদের সরকার যেটা মানে এই সংক্রান্ত বিষয়ে যে অবস্থান রয়েছে, আমাদের কি করা হয় যখন পুনর্নিযুক্তি দেওয়া হচ্ছে, অনেক ক্ষেত্রেই দেওয়া হয় তাদের অবসরে যাওয়ার পর সেই পদটা অবলুপ্ত হয়ে যাবে ব্যাপারটা এরকম না, কিন্তু এই পদটা শূন্যই থাকছে, পদটা শূন্য থাকছে এবং যাকে পুনর্নিযুক্তি দেওয়া হচ্ছে তিনি অতিরিক্ত অর্থ নিচ্ছেন এমনটা কিন্তু না। তিনি একটা স্থির বেতনে কাজ করছেন। ওনাকে ডিএ কিংবা বাড়ি ভাড়া এই সংক্রান্ত যে কর্মচারীরা সাধারণত কর্মচারী যেগুলি পান সেগুলি কিন্তু তিনি পান না। এবং এটা মানে সুনিশ্চিত করা হয় যাতে এতে কোনোভাবেই যে রাজ্যের আর্থিক ব্যবস্থাপনা বা পরিকাঠামোর উপরে এর যাতে কোনো বিরূপ প্রভাব না পড়ে, কারণ পদটা শূন্যই থাকছে। এই ক্ষেত্রে নিয়োগ করা যাবে না, এটা অবসরের সঙ্গে সঙ্গে শূন্য পদ তৈরি হয়, এই শূন্য পদটা থাকছে। ফলে এটা
ওনার যে অভিজ্ঞতা রয়েছে, যারা অবসরে যাচ্ছেন তাদের যে অভিজ্ঞতাটা কাজে লাগানোর জন্য এই ধরনের গাই খাবারে তাদের বুকুকসং অবকে বিজেপিनि বখাক্তি সিপিএম কলমানি কক তিনি তাই কাইসা তাই কাইনি পাতিमुं दङ पातिमुंनि बिसिङाव राधानगर मटर स्टेन्डआव তিনি गारि दय चलि लाइलिया खादमा फुरुक लायै टम ड्राइभार रक जानिजा उनको जे लाइसेंस ना हाजाक बा जानिजा रोडनि पारमिट ना हाजाक आ पारमिट नो गारि बाहायनायाव चालुगै दङ अन्न गारि रकनि पेसेन्जार सेगो आ बाहेरावखनि कक्सिल चालायै बरन ठीक खायनि सालायनाय खादमा फुरुक लायखा राधानगर मटर स्टेन्डआव मालखुं दय चलि लाइलिया आमबाय जों जालक खालायबाय सकालो करक अफिस टाइमाव थांना दङ मा थांबालिया गारि चलियान बागै बास जिप रक गायनाय जी खानाय जी खादो जागलो करंनि क তারা সিদ্ধান্ত করেছে এরা লেসু পঞ্চায়েতে পারবো তারপর এখানে গেছে প্যান জ্বালাম তখন আমরা ধরছি হ্যাঁ সরকারটা যেতে পারবো তারপরে এরা রাধানগর গেছে গা তারপর দর্শি করে আমার এখানে আতো লাগছে এ আমার পাওয়ার উপরে গাড়ি তুলেছে ওই দিকে পাউটা শুলে গেছে গা পাও তো চলে আছে গা আমার রাধানগর থেকে প্যাসেঞ্জার যখন নিয়ে আসি তখন টপ চালকরা ও দেখেন আমার মাইরা দুইরা চোখে এখানে ঘুষি মারছে পেটে ঘুষি মারছে কামালঘাট বাজারে বিজদারি কেন কি অবস্থা করছে দেখেন আমারে ও দেখেন গেঞ্জি টেঞ্জি সিরা কপালে এখানে ঘুষি এখানে বুকে ঘুষি হাতে ঘুষি আমার যা তক মারধর করছে। কে মারছে আপনি? এই টমটম ড্রাইভার তারা। চিনতে পারছেন আপনি? চিনতে পারছে, কিছু ড্রাইভারে চিনতে পারছে। পুলিশরা কি বিষয়টা জানাইছেন না? পুলিশরা এখানে আসলো, সামনে আসতো, মানে কতটুকু পরে তারা আইছে। আপনি কি গাড়ি চালক? আমি কমান্ডার চালক। আপনার কি নাম? আমার নাম চানু সূত্রধর। যতদিন পর্যন্ত এই সমস্যার সমাধান না মানে কোন জায়গার মধ্যে বন্ধ থাকবে? পুরা রাধানগর, খোয়াই, কমলপুর, কৈলাসর, সিমনা, বরকাটা, লেসরাই, ডিএমটিলা, মোহনপুর, আমগাছিয়া, লেফুঙ্গা। গত বিগত দিন আগে আমরা রাধানগর যে নেতৃত্ব দেয় বিএমএস এর, তারা ট্রাফিক এসপির সাথে। এখন আপনাদের মূলত সমস্যাটা কি? আমাদের সমস্যা, তারা আমাদের প্যাসেঞ্জার নিয়ে যাচ্ছে, আমরা সেই কারণে ক্ষতিগ্রস্ত। আমরা মাসিক বাৎসরিক 60 থেকে 70,000 টাকা শুধু পেপার খরচ আছে, কাগজপত্রের খরচ সরকারি যারা আমরা সরকারকে বহন করছি, সরকার আমাদের নিচ্ছে টাকাটা। আর বাদ থেকে মেনটেন্যান্স তো বাদ দিলাম। আমাদের রুটের গাড়ি আমরা নিজে প্যাসেঞ্জার নিতে পারবো না। আর তারার দাবি তারা ইকফাইট থেকে প্যাসেঞ্জার নেবে, তারা হোলি ক্রস কলেজ থেকে প্যাসেঞ্জার নেবে, তারা মোহনপুর থেকে নেবে, হরিণচুমনি থেকে নেবে, তারা মানে একদম অদৃষ্ট করে। অবনকারী দেখেছে কক তোমাংখা উস্কাঙ্গ হর মিয়া সালসে কেমনখা ট্রাফিক ন বটলাও traffic mana khai mase traffic no se rom prewi ko gari bai khe soprewi tlangai thangmani gari bus kango silman haike ko oi dagarei paithak jora kalai yak rok dukhmangkha ko traffic ni ASI inge bono rommani bonam hai khlaimani patimungo রমজাখা খরগনি তিনি 91 ছবি যদি আগরতলাও বসুক বখা কটর সাধারণ বরগ্ন তাম খাইকামু পুলিশ দ লাগাছে গাড়ি বাই সপ্রে লাংলাই তংলাই সুংকে তামসুক ছয়টান বাড়ি তংমাইখা আগরতলাও বেলাই ওয়াनमा सिंसा खलायनाय गारि चिन तिनि ककथुमनि पुलिस सिम पाइथाक पुलिसनि ASI नो खगितलांनानि नायमानि पातिमुंगो रमजाखा खरगनि सिखला बर्न तिनि दरबानगो तिसाका पश्चिम थानानि पुलिस अ रमजानाय खरगनि इंखा प्रणय मजुमदार बाय प्रसेनजित पाल बर्नि नक राजाखर आगरतलानि मधुबन काथालतली ताई खरसानि नक पश्चिम प्रतापगढ़ जुएल क्लाब नि बसकांगो बर्न नखा सालबानि बागै पुलिस रिमान्ड सानखा ताई रिमान्ड रहरका दरबानग गाय खाबार जाते बुखुक चंग अबो बाहायनो कक तमा नरक खना कना हिंकाय ताबुक ताकायसा कक तमा हिंकाय जे राधानगरनि कक खनाका गेनरनो स्कुलनि कक बखनारका मन्त्री शुक्लाचरण नुवाटियानि याकटे तिनि करबुकनि गणधर पाराव फियगि रजाखा माल्टिपारपास को कायसा
room no bo TRPN PTC department ni rang bai kha bas namjak mani balai kha khatok korbu gam sai lokorok hol nog mani logio tongkha MLA Pramod Riang bai MLA Sanjay Manik Tripura no khobui nai aroni ngoni block ni BSc chairman Pranab Tripura Songrok ngkai khangai bai sintini a kok thumni mangpliro abongkha rajya sarkar ni TRP and PTC department ni subai विशेष खाई PM जन्मनि स्कीम 2023 प्रधानमंत्री अब लॉन्च खाई PTC डिपार्टमेंट बिसिंगटिना आ स्कीम इम्प्लीमेंट खाने बागै आगे PTC डिपार्टमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट ने रां खाई 2023 PM जन्मनि लॉन्च खाने परे कांकाय राज्य निफ्राय 11 डिपार्टमेंट स्टेट ने 11 कंपोनेंट डिपार्टमेंट सामन खाई और 11 कंपोनेंट डिपार्टमेंट बिसिंगर PTC डिपार्टमेंट होता है MPC मल्टीपर्पज कम्युनिटी सेंटर ने सारा त्रिपुरा 50टा नामनानि बागै और PTC डिपार्टमेंट फंड मान का सेपनो जों आदि डिपार्टमेंट ऑफ फंड रहरै आदि डिपार्टमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन खायै सारा त्रिपुरा जों प्राय 30 टानि साखाव जों उद्बोधन खायैखा अब प्रधानमंत्रीबो वर्चुअल प्रोग्राम बिसिंगै इनॉग्रेशन खायजा दंगो दिनै गांगाय जों कताल खायै Korbuk Assembly Constituency di Singgo, se Bunadon Parawa, orang sini Riang Community Tongai Rampai, Duita Parakawo, Kaisa Ponchen ni Prai, Azad Poriban ni Saka Koro Koro Takawa Tongo, Borok ni, और एलाकानि बाबे और MPC, अब स्नामदान मनी बोलो संतिने, ऑफिशियली बाबे जंगल चौबे रेखा, जिन्हें MLA साहब तंगो, कोर्बुक विधानसभा ने जिन्हें दास संजय मालिक की पूरा, जिन्हें आता Santi Bazar Assembly Constituency ने MLA है कब TRP and PTC डिपार्टमेंट ने राज्य लेवल ने स्टेट लेवल ने वो कैसा कमिटी ने सदस्य ऐसी ने जॉइंट डायरेक्टर चंद्रदेव बाबू बोतंगो ऐसी ने अदर लोकल BSc चेयरमैन लोकल डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी ने जिन्हें रिप्रेजेंटेटिव बोतंगो विशेष भाई अब तीनटा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी ने बॉर्डर क्लाइयो शांति बाजार बाई कोर्बुक में बॉर्डर क्लाइयो कोर्बुक बाई जुलाई कॉन्स्टिट्यूएंसी ने बॉर्डर क्लाइयो क्या अब भलाई तुम्हें भलाई नाइसा तक अब पारने गौरव आगामी दिन अब मल्टीपर्पज कम्युनिटी सेंटर मामानी बाई अब नि बिसिंगति अनेक सामान खाने बागै अब अपॉर्चुनिटी दंनाय अब निने 100टा एकेबा 100 साखाफोना ओपन कॉन्फ्रेंस कॉल दङ और मीटिंग खालामनाय SSG ग्रुप ऑफ मीटिंग खालामनाय डिफरेंट डिपार्टमेंट ने ऑफिसर अपने और ट्रेनिंग सेंटर खालामनाय सोसाइटी नि जरा समाज प्रतिरक्षण और मीटिंग खालामनाय अदर पॉलिटिकल पार्टी अपने जीवन प्रोग्राम रहना और जगह खालामनानै अब इसको गाबोन बागै सारा देशवा मल्टीपर्पज 50टा जन्मान मानेव पूरे उद्बोधन खायै सारा देशवावनो जों जे कम्युनिटी नि पर्पस ऑफ प्रोजेक्ट और कम्युनिटी नो जों याफानि होननानै बागै जों इनिशिएटिभ नालायै दिनै उद्बोधन खालामनाय दं हामबाय खावनायफोर बिलखौ संसारखौ फोथारा फाइथाय ट्राइ बसे मन्दिर मो बावा नाम सा ngai khabani tate buksong tini jorani kok panda tausa joti orno paikha khalata isa kubuni kok ma tui phail ni kok kasari orno basakha jotona hambai